Iskalibo, pagkuhan ko din. Alit ko ni Green Doors. Magpuro ba tayo? Hey. Ano lang ipag... Hal, nako Good. challenge nimo. Kawan. Nako 1.5. Nako Yeah. kwarta diha. Bato-bato pick tang duha. Sa mga 1.5. Bato-bato pick ta kung madawg ka imo ning 1.5. Nakay kwarta. O kay kwarta Sa wala. 1.5? Oh, Sure ka? Tunod na lang. tinudanay. Kung madawg ka imo na ni, pero kung madawg ko nakay kwarta diha. Ako ning kwarta. Ako, iskalibo, Dre. O kana, sige. Bato-bato pick ta. Sure na eh. Oh, sure. Imo ning 1.5 ako ning sa kanimo. Dili ni scam? Dili, tinudanay ni. Sige. Sige, bato-bato pick. Dili. Sige. O, butangay. Butangay. Huwag ka ngayon nagtuog kag mudaog ka na ako. Okay. Pick! Ah! Oh my God. Oh, na naman, na July time out. Wala man ka muingon nga na time out. Last Sure na time. eh. Oh, sure na eh. Tunod na lang nga niya. Sure na lang eh. Ulit ko daan. Akong isa kalibo, mahimong 2.5. Sure na niya? Oh, sure na. Okay. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Oh. Yung tayo ko sa pagkulot sa'yo. Like you house. Pampalitin guys. Nagsabot rabis kung pare mag-check-in.